بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإخوة والأخوات متابعي النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا، مرحبا بكم وأهلا. الوضعية الوبائية لهذه الجائحة اليوم تتميز بإجراء 260 فحص على كافة التراب الوطني، من بينها 108 فحوص تأكيد، يعني فحص الأنف والحنجرة، وهذا ما يجعل عدد الفحوص التي تم إجراؤها حتى الآن بلغ 6335 شخص تم فحصهم حتى الآن. وتتوزع الفحوص التي أجريت في آخر 24 ساعة ما بين ولايات نواكشوط والثلاث، العصابة وترارزة وآدرار. وإذن تم إجراء 187 فحص في ولاية نواكشوط والثلاث، 3 فحوص من آدرار، 27 من العصابة، و35 من الترارزة. ومجموع هذه الفحوص أدت إلى كشف 24 حالة إيجابية في نواكشوط. وتتوزع هذه الحالات 24 ما بين ولاية نواكشوط، مقاطعات ولاية نواكشوط، يعني في الشمالية تيارت فيها حالة، وتوجونين فيها 5 حالات، القصر فيه حالة في الغرب، نواكشوط الغربية، وتفرق زينة فيها 6 حالات، يعني 7 حالات في نواكشوط الغربية، حالتين في عرفات، و6 حالات في الميناء، و3 حالات في الرياض، ما يساوي 11 حالة في نواكشوط الجنوبية. وجميع الحالات 24 هي عبارة عن حالات مخالطين للحالات جبأ معروفة مسبقا. أما عدد الأشخاص اللي تحت الرعاية الصحية فهم اليوم 292، ومعناها وصلوا إلى 292 من بداية الجائحة، 292 حالة، كان من بينها 15 حالة شفاء، 16 حالة وفاة، و261 حالة تحت الرعاية اليوم. ومن بين هذه 261 حالة فيه 6 حالات عندها أعراض بسيطة، و255 حالة بدون أعراض. هذا وأريد أن أذكر بسبل الوقاية من هذه الجائحة، من هذا الوباء. الوقاية الفردية كما تعودنا أن نقول، الوقاية الفردية والوقاية الجماعية. وهون أصبح الأمر يترتب أساسا على الوقاية الجماعية، لأن في الحقيقة الهدف هو الآن إيقاف انتشار هذه الجائحة، وهذا لا يتأتى إلا بجهود مشتركة للناس كاملة. معناها ما تقد وزارة الصحة وحدها، ولا تقد الطواقم الصحية وحدها، ولا يقد جهات معينة وحدها، ولا عائلات معينة، ولا معناها أحياء تقد تقاوم هذه الجائحة وحدها. لابد من تعود تشترك فيه الناس كاملة، وتشترك فيه بنفس المستوى من المسؤولية ونفس المستوى من الحرص على اتباع هذه الإجراءات. وأهمها هو إخلاء الشوارع، إخلاء المحلات، عدم إعطاء فرصة لهذا الفيروس لأنه ينتقل من حد. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نوقف بها انتشار هذا المرض.
لا بد من وقف كل فرص انتقال الفيروس من حد إلى حد، وهو لا ينتقل من حد إلى حد، لا ينعد حد قريب من حد، والله حد خاصة قريب من حد دون حماية، هذا هو اللي لا يؤدي لانتقال المرض. وما حد هذه الحالات تخلق، ما حد يجابر رقاجين والله هذا بدون حماية وبتقارب بيناتهم يقدر يتم الفيروس ينتقل بين الأشخاص. وهذه رواية بسيطة وواضحة، صحيح ما يسهل تعدالها يا غير مولي، بالحقيقة ساوية على أن مادة تضحي من أجل تضحي بأسبوع 2 3 أسابيع من التباعد الاجتماعي، من إخلاء الشوارع، من البقاء في البيوت. هذا ساوي المادة يرتفع عن هذا الحجر وترتفع عن هذا البلاء اللي هو هذا ساوي في الحقيقة أسبوعين والله حتى شهر من الحجر الذاتي، من كل حد يقطع على راسه، على أنه التزام، على أنه لا يشارك في مواجهة هذه الجائحة هذه، وأنه لا يشارك بأنه يعزل راسه عن الآخرين. ذيك الساعة هي اللي لا نقدوا بالحقيقة نوقفوا. على مستوى وزارة الصحة يعني ثم إجراءات دائما تقبلها وزارة الصحة، وخاصة تقبلها على أساس التفاعل مع المواطنين عبر كل الوسائل المتاحة، وعبر الإنصات للمشاكل اللي يطرحها المواطنين. كانت بمرحلة أخيرة عندنا مشاكل انطرحت بحدة، مشاكل النظافة، إلين عدلنا المركز اللي في الجامعة، وفعلا عدلناه في ظروف مستعجلة واستثنائية، وكان تحضيرها قد يعود ما كان على المستوى، وبالتالي أدت المشاكل وانطرحت المشاكل وانطرحت على جميع القنوات، وتعاملت معها وزارة الصحة والوزارات الأخرى، اللجنة الوزارية عموما تعاملت معها، إلين انتقلوا جميع الوزراء وجاوا عين المكان وقبلوا الإجراءات القرارات اللازمة. واليوم الحمد لله ذيك المشاكل بدأت تسوى، وبدأ يخف ذيك الشكاوى اللي كنا نسمع. مؤخرا مع هذه الموجة الأخيرة وتزايد عدد المرضى، انطرحت اللي مشكلة التكفل بالمرضى، وانطرحت مشكلة متابعتهم، وانطرحت عبر جميع القنوات، وتم زاد الإنصات لها. ووزارة الصحة لها معناها أسابيع غير بعد الأيام الأخيرة بالحقيقة نباتوا تقريبا ليل كامل باجتماعات، كنا ندارسوا هذه الحالات اللي خلقت كاملة، حالات كاملة التقصير اللي قد خلقت، حالات الوفيات اللي قد خلقت، كلها دققنا فيها لين حددنا النواقص اللي خلقت بمسارها كلها، وعلى أساس ذاك انقبضت الإجراءات اللازمة اللي لا تسمح لنا بنتفادى ذيك النواقص. وإن شاء الله أملنا على أن تتحسن ظروف التكفل بالمرضى، وتتحسن ظروف اللي يتم فيهم حجر الأشخاص اللي مصابين بحاملي الفيروس، وعلى أن مولي تتحسن معناها استعداد المواطنين وتعاطيهم مع الوقاية من هذا المرض ومكافحته. وهكذا إن شاء الله يتم التعامل بشكل من مختلف النواحي مع هذه الأزمة، كنا نقدر نواجهها بنتائج مرضية. Chers citoyens, bienvenue dans notre point de presse quotidien sur la situation épidémiologique de la pandémie du Covid, qui se caractérise aujourd'hui par la réalisation d'un nombre de 260 tests sur l'étendue du pays, dont 108 tests de confirmation, et ce qui porte le nombre de tests réalisés dans le pays jusqu'ici à 6335 personnes qui ont été testées. Pour ce qui est des 260 tests réalisés aujourd'hui, ils proviennent de 5 régions du pays, c'est-à-dire les 3 régions de Nouakchott ensemble, de l'Adrar,
de l'Asaba, d'Ibrakna et d'Itrarza. Et donc, au niveau des 3 régions de Nouakchott, 167 prélèvements tests ont été effectués, 3 au niveau de l'Adra, 27 tests provenant de la Saba, 8 tests provenant d'Ibrakna et 35 provenant d'Itrarza. Et donc, la réalisation de tous ces tests a donné lieu au dépistage de 24 cas positifs qui proviennent surtout des régions de Nouakchott, exclusivement des 3 régions de Nouakchott. Et donc, ces cas positifs proviennent de manière spécifique de Teret, où on a enregistré un cas, Toujounin, où il y a 5 cas, le Ksar, 1 cas, Tevrakhzen, 6 cas, Arafat, 2 cas, Elmina, 6 et Riyad, 3 cas. Tous ces 24 cas sont des cas contacts de cas confirmés préalablement. On note aujourd'hui 3 décès qui ont eu lieu au cours des dernières 24 heures. Pour ce qui est des cas confirmés, de leur suivi, donc les cas confirmés depuis le début de la crise, leur nombre a atteint aujourd'hui 292 cas, dont 15 étaient guéris, 16 sont malheureusement décédés et 261 cas sont actuellement suivis dans nos services. Et parmi ces cas, 6 ont des signes simples et 255 ne représentent pas de signes de maladie. Sur ce, je voulais rappeler de nouveau les conditions de lutte contre cette pandémie, les conditions de réussite de la lutte contre cette pandémie et les voies et moyens pour arrêter sa propagation. Comme on en a parlé souvent, il s'agit de mesures individuelles que chaque personne doit prendre à son niveau individuel et de mesures collectives que toute la communauté doit prendre, aussi bien les individus, les communautés, les institutions, les structures. Et donc ça demande vraiment une grande mobilisation. À l'état où nous sommes actuellement, il nous faut effectivement renforcer ces mesures collectives de lutte parce que ce sont ces mesures qui vont nous permettre vraiment d'endiguer cette épidémie et d'arrêter sa propagation. Alors ces mesures sont connues, c'est tout simplement de rester à la maison, de vider les lieux publics, de ne pas permettre au virus de se transmettre d'une personne à l'autre, parce que cette transmission se fait tout simplement quand 2 personnes se rapprochent l'une de l'autre à moins d'1 mètre et sans protection. Alors, si on supprime ces conditions, alors on arrête toute possibilité de transmission du virus et comme ça, on arrête, Inch'Allah, la propagation de l'épidémie. Ceci est difficile à faire, mais ça en vaut la peine, surtout si on arrive vraiment à respecter ces mesures d'autoconfinement, de sorte qu'on puisse, après 2-3 semaines ou 1 mois, vraiment se retrouver libre et sans cette épidémie. Donc ça en vaut la peine. Je voudrais aussi dire que le ministère de la Santé a toujours, et le gouvernement en général, est toujours à l'écoute des avis, des suggestions, des problèmes que posent les populations par rapport à cette situation. Et donc, c'est suite à cela que certainement vous avez dû remarquer qu'après la mise en place du site de l'université, on nous a signalé beaucoup de problèmes, surtout qui étaient liés à l'hygiène, parce qu'effectivement, ce site a été créé dans des conditions particulières, dans la précipitation, et donc peut-être que sa préparation n'était pas satisfaisante, et ce qui a fait que des problèmes ont surgi. Et donc,
il a fallu que tous les membres du comité interministériel, en particulier du comité logistique, se déplacent sur place et qu'ils règlent définitivement ces problèmes. Et on constate que ces plaintes liées à l'hygiène dans ce site ont quand même sensiblement diminué. De même, après l'expansion du nombre de cas récemment dans le pays, aussi, on a constaté qu'il y a des plaintes par rapport à la prise en charge, au suivi des cas positifs. Et donc, le ministère de la Santé et toute l'équipe de gestion de l'épidémie a poursuivi des réunions continues depuis quelques nuits jusqu'à vraiment analyser chaque cas de manquement, chaque cas de décès, pour essayer de déceler quels sont les manquements qu'il y a eu, quelles sont les lacunes qu'on a. Et donc, on a pris des mesures pour que ces lacunes ne se répètent plus et que ces problèmes ne se posent plus. Et on verra, Inch'Allah, très prochainement, vraiment une nette amélioration aussi sur ce plan. Nous restons à l'écoute de toute contribution qui permet d'améliorer la façon dont on fait face à cette pandémie et la façon dont on prend en charge les cas qui en sont victimes. Je vous remercie et on peut prendre juste 2 questions. تابعتم المؤتمر الصحفي اليومي لمدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف. هذا المؤتمر كانت حصيلته كالتالي: المصالح المعنية التابعة لوزارة الصحة أجرت خلال 24 ساعة الماضية 260 فحص في ولايات العصابة، ترارز، أدرار، نواكشوط والبراكنة. من بين هذه ال 260 فحص فيها 108 فحوص تأكيد عن طريق الأنف والحنجرة. تم هذه الفحوص أسفرت عن تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا المستجد كلها في العاصمة نواكشوط، موزعة بين مقاطعات تيارة، تجونين، لكسر، تفرغ، زينة، عرفات، الميناء والرياض. هذه الحالات ال 24 كلها لمخالطين لمصابين